السيدات وتحطوا بنا الطائرة على مطار الجزائر حرمة. لذا نطلب منكم أن تلقوا حزمتكم مربوطا تعادل ظهور المقاعد والطاولات. شكرا. Mesdames, Messieurs, notre atterrissage sera ordre d'Alger, Euromédienne est imminent. Pour cela, nous vous prions de maintenir vos ceintures attachées, de redresser au maximum le dossier de votre siège ainsi que votre tablette. Merci. Ladies and gentlemen, we'll take shortly at Algiers Airport. Also, please keep your seatbelt fastened. Clip up the tape only for those of you. The shoe seatbelt is in upright position. Thank you.